বাংলায় প্রথম প্রচারে এসেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন অমিত শাহ। সুকান্তর কেন্দ্র বালুরঘাট থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তোপ। বাংলায় অনুপ্রবেশ রুখতে পারেননি মমতা, অনুপ্রবেশ রুখতে পারেন একমাত্র মোদী। বিজেপিকে জেতালে অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে, পাশাপাশি দুর্নীতি কাটমানি নিয়েও সরব অমিত শাহ। हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजता कर दिया। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना। আর বাংলায় অনুপ্রবেশের অভিযোগ নিয়ে ঠিক কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শুনবো। घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी? क्या करेगी? क्या वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठिए ही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है। और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा। আর এই অভিযোগের পাল্টা কি বলছেন কুণাল ঘোষ তৃণমূলের, শুনবো। অনুপ্রবেশটা গত 10 বছর ধরে রক্ষার দায়িত্ব ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ভারতীয় জনতা পার্টি, সীমান্ত রক্ষা বিএসএফ, হোম মিনিস্ট্রি ভারতীয় জনতা পার্টি, এবং এখন অমিত শাহ দায়িত্বে। তো অনুপ্রবেশ যদি এখন হচ্ছে, তার জন্য দায়িত্ব অমিত শাহ নিজে। সীমান্তটা তো রাজ্য সরকারের বা রাজ্য পুলিশের অধীন নয়। অনুপ্রবেশ রোখার দায়িত্ব আপনার, আপনার দপ্তরের, আপনার বিএসএফ এর। আপনি রুখতে পারছেন না, আপনার ব্যর্থতা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।